2026 आसवाकू आउ मात्र गोटे मास अच्छी ताहा हूँ डिसेम्बर मास आउ ए डिसेम्बर मास सरिबा परे 2025 वर्ष शेष आउ या परे 2026 आउ एक नुआ वर्षर आरंभ। सत कहवाकू गले से दिन को समस्त अपेक्षा कर रही था कारण समस्त धारणा थाए जे नुआ वर्ष सहित आम जीवन में किसी परिवर्तन आसीबो किंतु प्रकृत में कौन दिन कौन मास किंबा कौन वर्ष आम जीवन को परिवर्तन कर न थाए बरम आमे जो दिन चाहिए आमे निजे ही आम जीवन को परिवर्तन कर दे परिबा केवल निज उपर से विश्वास आ भरोसा रहा आवश्यक। गोटे कथा को थे मन पकातु जितेबाला 2024 सरिबा को आसूला आ 2025 आरंभ होगा जाऊला सेतेबेले आपण निजेकू केते प्रतिश्रुति देइथिले जे मु भल पाठ पढ़ी मु मो शरीर को फिट रखापी बहुत एक्सरसाइज करी मु मो परिवार को खुशी रखापी मत जहाँ कि करने को पड़ो मुझे करी मु बहुत टंका रोजगार करी मु मो जीवन को परिवर्तन करी मुझे करदेवी मुदेवी एमती अनेक किंतु एबे भल कर निजको थोड़े देख जे तुमर कौन परिवर्तन होइछि। देख जो माने प्रकृत में 2025 को निजर बेस्ट भावी किसी भी करिसेंती से माने बहुत भल कहीं से माने निज जीवन पाई किसी तो करिसेंती किंबा चेष्टा तो करिसेंती आ मोगा जो माने रहिले से माने निजको थोड़े पचार जे मु एई वर्ष मो पे कौन कली केवल निजको मिछ प्रतिश्रुति दे निजको ठकिली ना तास मो जीवन में एक अमूल्य समय मध्यरु गोटे वर्ष नष्ट करदेली। थोड़े निजको पचार आ गोटे वर्ष को केबे भी कम समय बोली भावंतु नहीं कारण समय एमती एक जिनिस जे कि एठारे धनी को भिकारी भी करें और भिकारी को धनी भी करें तेणु समय को केबे भी अଯଥାରେ नष्ट न करी बरम भल हो से समय निजर जीवन को परिवर्तन करने किछि करिवे आउ केवल बसी भाविले किछि भी हेबो नाही। एमिति केते नुआ वर्ष आसीबो आउ चली जीवो किंतु आपनक अवस्था रे किछि भी परिवर्तन देखा जीवो नाही बरम आउरी खराब अवस्था रे आपनको बंचिबा को पड़िबो। तेणु आपनको मोर छोटी अनुरोध जे आपण जदि सतरे निज जीवन को परिवर्तन करने आग्रही अछंती ताहाले 2026 आसवा को अपेक्षा न करी एई गोटे मास केवल ए डिसेम्बर मासरे निज पाई दियंतु आउ आपण एई मासरे केवल 4टी कथा को अवश्य मानतु परिस्थिति जहाँ हो जाऊ पछे केवल गोटे मास पाई सबकि भूली जातु आउ निजको परिवर्तन करने एक सुजोग दियंतु। प्रथम निजको भल करी जानतु जीवन सबुठ बड़ परिवर्तन सेतेबेले आसे जेतेबेले आपण निजको ठीक रूपे जानीपारे निज भितर लुचि रही टैलेंट आउ अजना शक्ति को जानीपारे। एठारे अधिकांश लोक जो माने अन्य को देखी निजको कम भावती यह सेमानक सबुठ बड़ भूल कारण जहाँ आम भितर अच्छी जहाँ आमको केवल जड़ा अच्छी ताहा आउ कहा को भी जड़ा नहीं आउ आमे जहाँ करिपरिबा ताहा आउ केही भी करिपरिबे नहीं। तेणु निजको केबे भी अन्य को देखी कम भावी नेबा सबुठ बड़ भूल कारण आपनक रास्ता आउ तांकर रास्ता अलगा कहीं यह कौन क्लास रे एग्जाम होई न थाए जे समस्त क्वेश्चन समान आसीबो बोली यह जीवन एग्जाम एटारे समस्त क्वेश्चन पेपर अलगा आउ समस्त आंसर भी अलगा। देखो आपण एबे जो रास्तार भी चलुचंती ताहा आपनकर रास्ता से रास्तार आउ केही भी बाट चली पारिबे नहीं कारण आपनक भितरे थिबा भावना आउ चिंताधारा अन्य भिन्न आउ अलगा। तेणु निजको केबे भी छोट किबा कम भावंतु नहीं बरम निजको भल कर जानतु निजर स्ट्रेंथ वीकनेस ड्रीम गोल ए सब को जानतु आउ ए दुनिया को देखाई दियंतु जे आपण कौन करिपरिबे। द्वितीय किछि जिनिस को अणदेखा करंतु यह कहबार अर्थ हेउची आम जीवन रे आम सहित अनेक लोक जोड़ी होई रही थांती किंतु समस्ते आमर भल पाई चाहि न थांती सेति मध्यरु किछि लोक आमर खराब हेउ बोली मध्य चाहि थांती। तो आपन को एपरी परिस्थिति रे से खराब चाहुथिबा लोकंक कथा को आदौ ग्रहण करंतु नाही
ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଏପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେଥିରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ହେଲ୍ପ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟ ଭରପୁର ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଧରି ବାଜେ ବାଜେ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଜେ ବାଜେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏଥିରେ କେବଳ ନିଜର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଦରକାରୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା କର ପଛେ ଯଦି ଖୁସିରେ ନାହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯୁବକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବଡ଼ ଘର ଅଛି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ହେ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁ, ମୋତେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁଣି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ କେବଳ ବାହାର ଜିନିଷରେ ଖୁସି ନଥାଏ, ଖୁସିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ମନ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିବ, ସେତେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ଖୁସି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ନଥାଏ, ବରଂ ଖୁସି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମାନି ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସୁଖ ବି ଆସିବ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସୁଖର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରୁହ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପଛେ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାଥରକେ ସବୁ ବିଷୟର ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ରନିଂ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନବରତ କରି ଆସୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ତାହାକୁ ଜିତି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ସହ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆଉ କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କିଲ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ସ୍କିଲ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେହି ସ୍କିଲ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ କି ଫର୍ ୟୋର୍ ସକ୍ସେସ୍। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଫଳ ମଣିଷ ବନେଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସତରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍କିଲ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ୱିଦିଆଉଟ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନଥିଂ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରୁହ। ଏ ଥିଲା 4ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। 1. ନିଜକୁ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଜଣା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। 2. କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। 3. ସବୁ ସମୟରେ
खुशी रुहतु। आपण एई दुनिया रे केते भी अर्थ संपत्ति उपार्जन कर दियंतु पछे जदि निज मन रे खुशी नहीं ताहाले सबु थाई मध्य ताहा मूल्यहीन। 4 निज कार्य कंसिस्टेंसी रुह। सबुदिन करा जायथिबा कार्य ताहा आमर अभ्यास रे परिवर्तन हेई जिवो आउ सेही अभ्यास आमको आम गंतव्य स्थल रे निश्चय पहुँचाइब। तेणु आपण आज आसंता गोटे मास पर्यंत निजको परिवर्तन करने गोटे सत चैलेंज दियंतु जे मु निश्चय परिवर्तन हेबी आउ एबे भी मो पाखरे सुजोग अच्छी। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड योर लाइफ बिकॉज टाइम इज मोर पावरफुल देन अदर। तेणु आज आपण जहाँ भी परिवर्तन करने चाहते ताकू अनवरत भावे कर चलतु। जदि ए गोटे मासरे आपण निजको कहिबे जे मते भल हेल्थ आ मो बॉडी को फिट रखा चाहूँगी ताहले प्रतिदिन किसी समय एक्सरसाइज करने को पड़िबो ताहासो किछि मेडिटेशन मध्य करने को पड़िबो ताहले जाई आपण एहर फायदा पाई परिबे। तेबे मु भाबुची आज वीडियो रो पर्पज को आपण बुझी परिथिबे। जदि हाँ ताहले कमेंट रे यस निश्चय लिखंतु। आउ जदि आपण एई चैनल सहित जोड़ी होई आउरी अनेक किछि कथा जानिबा को चाहंती तेबे एई चैनल अर्थात विकास मोटिवेट्स यूट्यूब चैनल को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ जदि आजिर वीडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु। आज केवल एतिकी। धन्यवाद।